ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳୁ ଚପ୍ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ଦେଇକିରି ଖାଇବ। ଖାଇକି ବହି ବାହାର କର, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସେ ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତଥାପି ତାର ଏସି ଲଗା ହେଲା। ମତେ ଗରମ ହଉଛି। ତତେ ଗରମ ହଉଛି? ଏମିତି ଗରମ ହଉଛି ତୁ ଏସି ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଶୀତ ଦିନ। ଏସି ଲଗେଇକି ତୁ ବସିବୁ। କୋଉଠି ଝାଳ ବହୁଛି ଦେଖେଇ? କୋଉଠି ଝାଳ ବହୁଛି? ଝାଳ ବହୁଥିଲା କୋଉଠି? ତାପରେ ତୁ ଏସି ଲଗେଇକି ବସିବୁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଥଣ୍ଡାରେ ତୁ ଏସି ଲଗେଇକି ବସିବୁ। ହଁ ବାହାର କର। କ'ଣ ସୋସିଆଲ ବଡ଼ ହେଇଛି? 6th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି। ତାର ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ସୋସିଆଲ ପଢ଼େଇକି ଗଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସୋସିଆଲରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଟିକେ ସୋସିଆଲ ପଢ଼େଇବା। ଏଇ ଆଳୁଚପ ଆଉ ଗୋଟେ ଖା। ଆଉ ଖାଇବିନି। ଖାଉନୁ? ବାହାର କର କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଇଛି ବାହାର କର। କୋଉଠି ଅଛ ବାହାରେ? हेलो कबाट खोला। हाँ पाइगली बाहर कर खाइबा गोटे। बाहर कर। बाहर के लिए राइनो सर। इंडिया क्लाइमेट vegetation and wildlife। खा। अरे आओ गोटे खा। ना खा गोटे। ना खाई। ना मैं खाई। निजे आगे रीडिंग कर तापर ते बुझे। ना जम्मा पाठ पढ़ु पढ़ु पुणी मिक्सचर डब्बा तार खोला है। मिक्सचर कौन कर पढ़ू के चॉप संगे चॉप संगे मिक्सचर तू पढ़ तापर मु पढ़िबे। तू सब बॉय पढ़ छ तापर मु पढ़िबे। बंद कर ताको बोल कि न सिपी जीव। एमसी है ना हां समिति बुले की हां ओल्लोटा हां समिति अम्मती अम्मती आ अम्मती तो खाइबू पड़िबो केतेले? हां शीघ्र खाइबा सारा पड़िबो ना तू आज पड़िबनी काली पड़ी। Factors influencing India's climate. India has a tropical monsoon climate in most parts. Let's examine the physical and local factors that affect our climate. These are latitude. India's उठू तो मिक्सचर खाइबा सारा सारा पड़ी उठूनु अरे खाइबा शीघ्र सारा चॉप सांगे पुणी मिक्सचर कॉम्बिनेशन शीघ्र शीघ्र खा। बेस्ट